আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সামনে একটা কমেন্ট তুলে ধরব। একজন ব্যক্তি বিরাট সুন্দরভাবে একটা কমেন্ট করেছে, সেই কমেন্টটা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। ঠিক আছে, এই কমেন্ট নিয়ে একটু কথা বলবো আজকে। কমেন্টটা করেছে মেহরুন এখতার। ঠিক আছে, আখতার না এখতার, আপনারা দেখে নেবেন উনি কি কমেন্ট করেছে সেটা আমি আপনাদেরকে আগে পড়ে শোনাচ্ছি। আপনার শব্দ চয়ন আরও সহনশীলতা কামনা করি। বাহ, বিরাট বিনয়ের সাথে কমেন্টটা করেছে। কিন্তু এখানে আলেম কিংবা মুফতি শব্দটি বাঞ্ছনীয় ছিল। ঠিক আছে, এটা করেছে মেহরুন। ঠিক আছে মেহরুন ভাই, তো আমার কথা হলো যে উনি বিরাট সুন্দরভাবে কমেন্টটা করেছে। ঠিক আছে, কোনো আপত্তি নাই, বিনয়ের সাথে কমেন্টটা করেছে, খুব ভালো করে করেছে। হ্যাঁ, এখানে কথা হচ্ছে উনি আপত্তিটা কোথায়? আপত্তিটা আমার মনে হয় এখানে খুলে বলে নেই আপত্তিটা কোথায়। এখানে উনি লিখছে যে এখানে আলেম কিংবা মুফতি শব্দটা বাঞ্ছনীয় ছিল, তার মানে আমি মুল্লা বলেছিলাম। ঠিক আছে, আলেম বা মুফতি না বলে আমি কি বলেছিলাম? মুল্লা। এখন হয়তো মেহরুন ভাইয়ের কি মুল্লা শব্দটার অর্থ জানা নেই, সেই জন্য ওনার কাছে মুফতি বা আলেম শব্দটা অনেক উচ্চ বা সম্মানীয়। হ্যাঁ, মেহরুন ভাই হয়তো জানে না যে আমি মুল্লা বলেছি যাকে, তাকে কত উঁচু লেভেল আমি স্থান দিয়েছি। ঠিক আছে, এটা হয়তো মেহরুন ভাইয়ের জানা নাই। মেহরুন ভাই যদি দেখতেছেন ভিডিওটা, আপনি একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন তো মুল্লা কাকে বলে, যে ইলিম দিয়ে ভরা। ঠিক আছে, বহুত বড় ডিগ্রিধারী, তাকে বলা হয় মুল্লা। হ্যাঁ, মুল্লা আপনি ভাবছেন যে মসজিদের ইমামতি করে তাকে মুল্লা বলে? না, সে তো মুল্লার ধারের কাছেও না। মুল্লা শব্দটা আরবি এবং ফার্সি দুইটাতেই চলে, আর এটার অর্থ হলো বিদ্বান, ইলিম দিয়ে ভরা, অনেক ডিগ্রিধারী, ও একদম উঁচু লেভেলে। মুল্লা জীবন নাম শুনেছেন? মুল্লা সিউতি, এগুলোর নাম শুনেছেন? তো এগুলো হচ্ছে অনেক উঁচু লেভেলের। তো সেই জন্য একটু ভাই, একটু আপনারা আগে জানবেন, তারপরে আমাকে একটু কমেন্ট করবেন, নাহলে খারাপ লাগে না। আমি তো মুল্লা বলছি উনাকে উঁচু লেভেলে তোলার জন্যই, সম্মান দিয়েই কথা বলছি। আপনি বলছেন যে আপনার ভাষাটা আরও সম্মানীয় মানে কামনা করি, তো সেটা কথা নয়। ভালো করে খেয়াল করে দেখুন, এখন যদি মুল্লা শব্দের অর্থ দেখুন আপনার জানা নাই, তো আপনি আমাকে উল্টা শিখাতে যাচ্ছেন। এত সস্তা না বাবা, ভুল ধরা এত সস্তা না। হ্যাঁ, আপনি খেয়াল করে দেখুন, খোঁজ নিয়ে দেখুন, আলেম উলামা থেকে আপনি জিজ্ঞাসা করে দেখুন যে মুল্লা শব্দ কাকে বলে। মুল্লার শব্দটা যে বলা হয় সেটা উঁচু লেভেলে বলা হয় না টিটকারে সুরে বলা হয়? যারা টিটকারে সুরে বলে তারাও না জেনেই বলে। হ্যাঁ, যদি জানতো তো বলতো না যে মুল্লা। মুল্লা অনেক উঁচু লেভেলের, সবাই মুল্লা হওয়ার যোগ্য হয় না, এটা জানবেন। তো এটাই বলার ছিল আজকে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন, এবং মেহরুন ভাই মনে কিছু নেবেন না। আমি আপনাদেরকে এটাই বলার জন্য আসছি যে আপনারা একটু জেনে শুনে কমেন্টটা করবেন, তাহলে আমাকে ভালো লাগবে। এবং আপনার কমেন্টে অনেক বিনয় আছে, অনেক সহনশীলতা আছে, অনেক ভালো লেগেছে কমেন্টটা। তবে হ্যাঁ, আলেম মুফতি থেকে অনেক উঁচু লেভেলে যার স্থান তাকে বলা হয় মুল্লা। ঠিক আছে, আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন। আজকের জন্য এতখানি, দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। খুদা হাফিজ। কয়েকটা ভিডিওর উদাহরণ দিচ্ছি, ভালো করে দেখে নেবেন। मुल्ला तो खैर तुर्कों ने शुरू किया, उनकी ज़बान में जो ना मुल्ला अली कारी है, मुल्ला जलालुद्दीन दवानी है, थोड़े मुल्ला हैं। मुल्ला को ऐसा आम लफ्ज़ नहीं था जितना हकीर हो गया। जैसे अंग्रेज़ों नामरादों ने हमारी खिलाफत को ज़लील करने के लिए यह हज्जाम जो है ना, इनको खलीफा कहना शुरू किया ना, कि मुसलमानों के जहन से निकल जाए कि खलीफा क्या, यही नाई है जो बैठे बा हकीर कल्ब जलील करते रहते इनको। इसी तरह मुल्ला गाड़ी बन गया, फलाना मुल्ला है। मुल्ला हालांकि दो तीन ही आदमी हुए। मुल्ला कहते हैं जो इल्म से भरा हुआ, आम मौलवी से करोड़ गुना ज्यादा। हजरतुल अल्लाम जिसे आप हजरतुल अल्लाम से भी आगे के मुल्ला भर गया इल्म से, बिल्कुल पढ़ाएंगे। अच्छा, एक बात और, उस दौर में मुल्ला जो है ना, मुल्ला जो बहुत बड़ा आलिम होता था ना, उसको बोलते थे, बहुत बड़ी डिग्री थी मुल्ला। आज तो मजाक उड़ाने के लिए मुल्ला कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये हाल है, मजाक उड़ाने के लिए मुल्ला कहते। अब तो सुना है कि बकरियां काटने वालों को भी लोग मुल्ला कहते हैं। इतनी बड़ी डिग्री को कहां पहुंचाया। दोस्तों, आज की मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा मुल्ला शब्द का अर्थ। मुल्ला, जी हाँ, इस शब्द को क्या आपने कभी प्रयोग किया है? क्या आपने किसी को कभी मुल्ला कहा है, या आपको कभी किसी ने मुल्ला कहा है? कहा हो या ना कहा हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोग मुल्ला शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। अभी जान जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए,
आमतौर पर मुस्लिम लोगों को आजकल कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग मुल्ला कहने लगे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो एक दिन आए और बड़े नाराज़ थे, बोले यार मेरा एक दोस्त है वो मुझे मुल्ला कहता है। तो मैंने कहा भाई इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो बोले नहीं यार ये कोई तरीक़ा है, मुल्ला कहता है नाम लिया करे। तो मैंने कहा तुम खुशनसीब हो कि वो तुम्हें मुल्ला कह रहा है, हालांकि तुम इसके हक़दार नहीं हो। ये बात मैंने उसे मजाक में कही, दोस्त है तो कुछ भी हम लोग कह देते हैं। तो अब वो और चिढ़ गया, बोला यार इसमें मतलब क्या अजीब बात कर रहे हो तुम। और फिर मैंने उसको बताया कि मुल्ला शब्द का ये अर्थ है, तब जाकर वो खुश हुआ और फिर बात कभी भी ख़राब नहीं हुई उसके दोस्त के साथ। तो मुल्ला शब्द का अर्थ जानिए। मुल्ला शब्द अरबी और फ़ारसी दोनों में चलता है और इसका अर्थ है विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति, जानकार, ज्ञानी व्यक्ति। तो अगर आपको आज के बाद कोई मुल्ला कहे तो नाराज़ मत होइए और ख़ुश हो जाइए, उसका शुक्रिया अदा करिए कि भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा, वरना मैं तो एक अदना सा व्यक्ति हूँ, मेरी क्या औकात कि मैं ज्ञानी कहलाऊँ, विद्वान कहलाऊँ, मैं तो बहुत ही अल्प ज्ञानी हूँ। कम से कम मैं अपने बारे में तो यही सोचता हूँ भाई। अगर कोई मुझे मुल्ला कहे, हालांकि कहा नहीं है फेस टू फेस अभी तक किसी ने, लेकिन अगर कहेगा तो मैं कहूँगा भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन मैं एक आम व्यक्ति हूँ, एक तुच्छ प्राणी हूँ और मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। फिर भी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे एक सम्मान सूचक शब्द से संबोधित किया। मालूमात होनी चाहिए भाई, तभी तो दूरियां मिटेंगी और नज़दीकियां बढ़ेंगी। मिलकर रहेंगे सब लोग तो अच्छा रहेगा। तो मुझे यकीन है आज आपको जो जानकारी मिली है वो अच्छी लगी होगी। अगर